Okay. So, saya share baliklah saya punya apa tadi? Uh, PDF ni. So, hari ni kita nak belajar analysis and design of beams for bending. Okay, kita tak keluar. Okay, ada keluar. Cuba check ni. Okay, check. Ada. Okay. Okay. So, hari ni analysis of beams for bending. So, sebelum ni kita dah belajar dengan Dr. Nadia dah belajar bending kan, torsion, bending kan. Okay, so ni continuous lah untuk chapter bending lah, okay, daripada pure bending, daripada Dr. Nadia. Okay, so nampak separuh? Untuk Saya boleh nampak saya. Nampak full kan? Nah. Okay, so dalam gambar ni lah yang kita tengok, dia ada beams banyak lah. Mana dekat jambatan, dekat structure lah, maksudnya structure dekat rumah kan. Okay, so dekat mana lagi? Banyak lagi lah yang kita boleh kaitkan. Tapi kalau nak ikutkan, kalau macam structure ni more to civil kan. Tapi dekat sini kita belajar macam mana kita nak tengok force dia lah. Okay, force dekat beam dalam structure. Okay, so steel and aluminium are widely used in structural and mechanical engineering. Okay, so selalunya kalau rumah kita guna kayu, tapi macam sekarang guna besi kan, kalau perasan lah. Okay, so dia punya structure tu dah banyak, ataupun dia punya bumbung kan, rooftop pun banyak yang dia punya structure kepada besi lah. Okay, so kalau tak dengar ke apa boleh beritahu Okay, dengar. Okay, so in most cases the loads are perpendicular to the axis of the beam. Okay, so maksudnya perpendicular ni dia adalah maksudnya dia ni lah 90 degree lah. Okay, maksudnya kita ada satu beam and then kita ada dia punya support dia kat bawah kan. Okay, so such transloading consists on only bending and shear in the beam. Okay, so contohnya kalau dalam gambar ni, gambar jambatan ni, okay, kalau kita tengok kenapa dia ada support yang yang ni lah, yang semi bulatan ni kan. Because kalau kita hanya support pada hujung jambatan ni, okay, at the end of the beams ataupun at the end of the bridge, okay, kita boleh imagine lah, okay, secara naturalnya kita akan tahu jambatan ni akan mengalami bending, kan? Betul? Okay, so untuk bagi jambatan tu dia cantik, dia duduk berdiri macam tu, lurus, kita akan kenakan satu support lah, which is kan, macam dalam gambar kat bawah ni, dia ada satu support yang dia fokus, kalau kita tengok dekat sini, dekat mana yang paling critical? Dekat tengah ni kan, bila bending kita tahu, kita boleh imagine dia akan bending, yang tengah ni akan critical lah. So because of that, yang dekat tengah ni dia support paling kuat lah. Okay, so itu salah satulah contohnya. And then kita ada juga distributed dan concentrated loads. Yang ni rasanya ada juga jumpa dalam static kan, ada distributed dan concentrated loads. Okay, so kenapa kita nak belajar analysis and design beam ni? Okay, so bila kita tahu dekat mana, okay, critical load pada satu beam, jadi kita boleh predict dia punya behavior of the structure. Contohnya, kalau macam contoh jambatan tadi ni, okay, kita hanya letak satu yang dekat hujung dan satu lagi tiang dekat hujung. So kita akan ada satu critical bending lah. Okay, so dekat situ kita boleh reinforce, okay, kita boleh tahan, kita boleh buat support dekat situ. Okay, so dekat sini dalam chapter ni kita nak tahu magnitude dia. Okay, so to predict the behavior of structures, the magnitude of normal or axial shear forces and bending moments must be known.
So bila kita tahu berapa dia punya magnitude ataupun berapa value lah, okay, forces dekat dekat sepanjang beam tu, jadi kita tahu dekat mana kita nak bagi support lah supaya structure kita tu kuat. Okay, okay, so next ada dekat sini types of beams, types of loadings on beams. Okay, so kalau kita jumpa satu anak panah ni, contohnya P1 and P2, okay, we noted that P1 and P2 as concentrated loads. Okay, so dia ada satu load yang tertumpu lah. Okay, so macam yang B ni pula distributed load. Okay, from A to B point ni, we know that it is uniformly distributed load. Okay, maksudnya dia punya load tu, pembahagian load tu adalah sekata. That's why we call it as uniformly distributed load. Okay, so from B to C, kalau kita tengok dekat sini, dia punya loading dia meningkat kan? Okay, so dekat sini B to C is linearly increasing distributed load. Okay, so yang utamanya ada dua load lah, types of loading ni, satu concentrated dan satu distributed load. Okay, distributed load ni ada uniformly distributed and linearly increasing distributed. Okay, dia ada jugalah macam-macam bentuk lagi. Tapi yang ni yang basic lah yang kita akan belajar dalam lesson ni lah. Okay. So another types of loading, yang ni pun rasanya dah jumpa dalam pure bending kan. Statically determinate beams. Okay, statically determinate ni, we know that only one end fixed. Okay, so satu lagi ni, dekat satu end lagi, okay, satu hujung lagi dia boleh bergerak lah, bergerak ataupun dia tak ada support. Okay, simply supported beam, A, B, overhanging beam, and then C, we have cantilever beam. Okay, these are the statically determinate beams. Okay, for statically indeterminate beams, okay, kita ada dua hujung yang fix lah, fix support Okay, so contohnya kalau kita tengok yang D ni, continuous beam ni, hujung dia dua-dua dia ada support lah. Okay. And then yang E pula, beam fixed at one end and simply supported at the other end. And then yang F ni pula fixed beam. Okay, so these are the statically indeterminate beams. Okay, so untuk kita analyze dan design beam ni, kita, because this is due to bending kan, kita punya scope ni beams which is subjected to bending. So kita recall balik daripada pure bending yang sebelum ni yang Dr. Nadine ajar. Okay, so kita tahu maximum normal stress due to bending. Okay, maksudnya dekat satu beam tu, dekat mana paling maximum stress dia. Okay, so kita guna equation yang ni lah. Okay, which is stress at maximum, sigma m equal to mc over I. Lepas tu, okay, kita tahulah because S is equal to I per C kan. So, kita boleh ubah dia punya equation tu. So, equal to M per S lah. Okay, so M ni adalah dia punya moment lah yang kita ambil daripada, maksudnya daripada sepanjang beam tu dekat mana maximum moment, okay, yang terjadi di sepanjang beam. Okay, so yang ni kita akan guna dalam dalam calculation. Okay, will be used to find maximum normal stress. Okay, in this chapter. Okay, so kita ada. Okay, cuba kita tengok ada satu contoh dekat sini, which is a simple supported beam. Okay, contohnya dalam gambar kat atas ni. Alright, kita ada distributed load, okay, from dekat length A, dekat panjang A ni, okay, and then we have P1 which is concentrated load, and then P2 concentrated load. Okay, so macam mana kita nak analyze beam ni? Okay, first kita buat the load of the beam, so we know that this is distributed and concentrated loading. Okay, so next kita buat apa? Kita buat free body diagram of the beam. Okay, so draw its free body diagram. Okay, and then kita cari support. Sekarang ni selalunya lah. Okay, kalau yang W, P1, P2 dia akan berilah
Okay, kita dah tahulah contohnya dalam satu structure, katakanlah kita nak extend kita punya car porch kan dekat rumah kan, veranda ke. Okay, so kita, maksudnya kita boleh kira sendirilah. Okay, kita boleh tahu dekat atas tu ada satu beam, okay, dekat rooftop, okay, and then atas tu ada lagi satu beam yang macam hempap ke apa macam maksudnya melintang lah dekat beam tu kan. So bila kita tahu load beam tu, okay, maksudnya kita boleh transfer dalam gambar seperti yang inilah. Okay, so P1 is distributed, P2 is distributed, and W is apa? No, P1 and P2 is are concentrated loads, and then W is distributed load. Okay, so bila kita dah tahu, selalu ni diberilah P1, P2 and W ni diberi. Apa yang kita tak tahu kat sini adalah reaction support, okay, at A and at B. Okay, so maksudnya dekat A ni berapa nilai support dia kan, okay, berapa force yang kita nak gunakan untuk support beam tu, and then sama juga dekat B, kita tak tahu. Okay, so nanti kita untuk jalan penyelesaian, first kali kita akan cari RA dan RB. Okay, boleh dengar tak? Laju sangat ke? Ada komen apa-apa? Boleh type, boleh unmute. Okay, ke semua orang tengah makan ke, tengah tidur ke? Saya pun tak tahu kan. Okay. Okay, alright. Okay, so saya sambung. Okay. Okay, tadi bila kita dah kita carilah, kita cari RA and RB ni dulu, okay, supaya kita nak tahu berapa reaction force. So R is stand for reaction. Slide ada. Yang ni nampak kan slide saya? Slide nanti saya share jugalah. Sebenarnya saya convert to video and then saya convert to, saya boleh juga convert to PDF. So sekarang ni saya guna PDF lah. Nak convert to apa ni, PowerPoint, dia macam lari sikit. Okay, tapi nampak kan slide saya yang sekarang? Boleh nampak? Boleh Doktor, boleh. Okay. Boleh nampak. Boleh nampak Okay. So saya sambung. Okay, yang number 2, lepas kita dah cari free body diagram, kita cari support dekat RA and RB, and then macam dalam torsion juga kan, kita akan cut through the okay, masih dekat mana okay, kita akan cut through the beams ataupun maksudnya cylinder tu kan. So dekat sini pun kita akan cut, okay, potonglah, maksudnya cut dekat C, cut at any point. Okay, nanti kita akan belajar lah ni, just introduction. Okay, bila kita cut dekat sini, contohnya at C point here, and then we will have shear force V and bending couple M, moment lah sebenarnya. Okay, so dia akan jadi macam dalam gambar C ni nanti. Okay, so gambar bawah ni. Okay, so bila kita potong dekat C, so dia akan ada internal forces dia lah. Okay, internal forces dia which is V, okay, shear force, okay, and ada moment juga lah. Alright. Okay, so untuk distributed loading ni, okay, kalau kita kira, kita akan ambil as it is lah. Contohnya P1 dia bagi 5 kN. So dalam calculation pun kita akan guna 5 kN. Okay, tapi untuk distributed loading, okay, ni kena take note sikit lah, okay. Okay, contohnya dekat sini dia bagi WA kan. So kalau kita nak cari total force dia adalah kita darabkan dengan dia punya length, okay, which is A dekat sini. Okay, so total force dia akan jadi WA. So dia dah jadi WA, and then dia punya kedudukan tu, position of the force tu akan jadi di tengah-tengah A pula. Okay, so contohnya dekat sini, okay, so total force dia adalah WA, and then bila dia dah jadi total force WA, okay, seolah-olah, okay, ni seolah-olah dia adalah concentrated load, di mana kedudukan dia adalah di tengah-tengah length A ni, panjang A. Okay, so contohnya dalam gambar ni lah.
Okay, so dekat sini dia ada bagilah sikit kan, tips for distributed load. Total distributed load is W times its total length. Okay, so jadi WA, and then the position of the new load WA now is in the middle of A, which is at sorry, dekat sini which is at A per 2 lah. Okay, silap sini Okay, alright Okay, saya harap boleh ingat balik lah. Rasanya dalam static pun ada juga mungkin ada belajar jugalah yang ni. Okay, saya harap ada belajar lah. Okay, alright, so next. Okay, so ini sign convention. Convention maksudnya ini just dia punya teori lah. Okay, teori bila kita cut tadi. Okay, kita ada internal forces. Okay, cuba tengok dekat sini yang E ni. Okay, positive bending dia akan concave. Okay, dia sagging lah. Okay, bentuk smiley. Okay, kalau negative bending dia akan bentuk set macam tu. Okay, alright. So this is the theory. Bila kita cut pun selalunya yang kita jumpa adalah positive bending ni lah. Okay, so positive bending. So dia punya internal forces dia akan jadi yang macam ni lah. Okay, maksudnya dia ada internal forces V dengan M. Okay, alright. Doktor, yang tu tadi kita potong, selain daripada moment dengan V, force V tu, dia normal force dia ada? Dia internal forces. So maksudnya kalau normal force tu selalunya dia external force kan? External force lah. External force tu yang kita nampak, yang diberi. Okay? Maksudnya contohnya dekat yang A ni, okay, positive axial force ni kan? Ni yang diberilah selalunya bila kita satu bahan tu, silinder tu contohnya, satu beam, so dia akan ada ni, normal force. Okay? And ni lah. Okay? So kalau yang dekat ni, ini kita panggil dia internal forces. Daya apa ya? Adrenalin sebut. Daya tujahan Daya okay, saya tak pastilah bahasa Melayu kan. So tak apa, kita tengok dulu Ini just teori lah. Baik. So kenapa kita, okay, so daripada sini sebenarnya kita nak analyse tu, kita nak buat graph lah. Okay, so contohnya sepanjang apa tu? Sepanjang beam tu, okay, so kita nak analyse dekat point A berapa dia punya force, dekat point B berapa dia punya force. Okay, sepanjang beam tu lah kita nak analyse, kita nak nilai force sebenar dia. Okay, so dekat sini kita panggil lukis, okay, dekat sini kan drawing shear force SFD and bending moment diagrams. Okay, so ini yang main topik kita hari ni lah. Maksudnya kita nak belajar macam mana kita nak lukis shear force dan bending moment diagrams. Okay, so kenapa dalam singkatannya shear force diagram ni SFD. Okay, so bending moment diagrams, diagram is BMD, yang ni kita panggil lah. Okay, so kenapa kita nak why SFD and BMD are important? So dekat sini dia cakap lah. Okay, so bila kita tahu, macam saya cakap tadi, kita tahu dekat mana maksimum shear force ataupun bending moment tu, kita boleh reinforce. Reinforce maksudnya kita tambah tiang ke dekat situ kan. Maksudnya kita nak bagi struktur kita tu kuat lah. Okay, yang keduanya kita boleh tahu size yang sesuai lah. Okay, untuk kita punya beam tu. Okay, maksudnya because kalau dalam band Nadine ada ajar, dia adalah bergantung kepada dia punya cross section kan, cross section area kan, ataupun jenis cross section lah. So maksudnya dekat structure banyak jenis beam kan, I beam, okay, dia ada rectangular ni cross section kan. Okay, dia ada T pun kan, T-shape beam. Okay, so kalau tengok dekat jambatan-jambatan pun flyover, saya selalu perhati. Okay, kalau yang flyover yang belum siap tu, okay, boleh tengok. Okay, yang ni dia guna I-beam. Okay, yang ni dia guna beam jenis apa kan. Okay, so dekat situ kita boleh, bila kita dah analyse beam kita tu, kita boleh suggestkan apa size yang sesuai lah. Okay, apa yang size yang sesuai untuk menahan support
Okay, pada beam tersebut lah. Okay, yang seterusnya yang nombor 3, dia okay, kita boleh suggest material yang sesuai. So kita dah tahu okay, beam ni loading dia macam ni, and then material apa yang sesuai kan. Okay, so kalau sebut pasal material ni kita boleh kaitkan dengan cost lah. Okay, so contohnya katakanlah kalau beam kita tu tak adalah banyak sangat loading. Okay, so kita boleh suggest material apa yang ringan, yang murah kan. Okay, so it is related to cost and yang itulah cost lah selalunya. Okay, alright. Okay, so ini contoh lah. Ini contoh. Okay, so concentrated loading. Ini adalah dia punya teori lah. Okay, so contohnya ini cara nak kira. Okay, last kali kalau tengok yang dekat kanan ni, dia ada dia punya graf kan. So hari ni kita nak belajar buat graf ni lah. Okay, kalau saya minat lah sangat topik ni masa belajar dulu sebab suka buat graf dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini untuk concentrated loading, okay, dia ada between A to B. Okay, dekat tengah-tengah ni ada P kan. So ada P, kita tahu length dia A dan B. Okay, so bila kita lukis free body diagram, okay, we know that RA, we have RA, okay, supported reaction at A, okay, RA lah force kan, berapa yang menahan at A tu, and then we have P, okay, P, and also we have at B ni ada satu support kan, so we know that it is as reaction at B, so it is RB, okay. So solution dia, itulah patutnya kalau yang ni kita buat sama-sama memang seronok lah. Tapi saya tunjukkan dulu, mungkin kejap lagi saya akan buat sama-sama lah juga, okay. Untuk satu contoh. Okay, so kita find RA and RB by using static equilibrium analysis. So first kali kita nak cari RA and RB, okay. So first kali okay. So first kali kita nak cari RA and RB. Okay. So RA and RB ni because dia support yang kita tak tahu kan. P ni selalu diberilah. Okay, ni just teori. So dia tak bagi nilai, dia bagi hanya P. Okay, so first kali kita cari moment at A. Okay. So bila kita cari moment at A, which is because it is equilibrium analysis kan, it is equal to 0. So bila kita tengok from A ni, okay, apa yang ada? Apa moment yang ada? Apa moment yang kita boleh kira? Okay, so moment dia adalah P darab dengan A, kan? Okay, so this is we have P darab dengan A. So here we have P dengan P darab A. Okay, okay, so cuba ingat balik masa statik yelah ada belajar equation ni kan, memang very basic this one. So kalau dia ikut arah jam, dia positif. Ini yang kita tentukan lah, okay. Sebenarnya nak minus lawan arah jam, counterclockwise is positif pun boleh, okay. Mana-mana yang you rasa senang lah, okay. Tapi kalau saya untuk dalam contoh yang sepanjang chapter ni kita akan guna kalau clockwise dia akan positif. So we have, kalau dekat sini P ke A ni dia adalah positif kan, so dia positif lah, okay. PA minus dengan RAL. Sorry, this one is RB. Okay, tak nampak pula. RBL. So maksudnya RB ni ke L. Okay, when we look at from A, okay, dia punya B ni reaction at B, dia punya moment dia adalah darab dengan length lah, panjang dia L kan. Okay, so equal to 0. So kita kita rearrange the equation and then we can get RB equal to PA over L. Okay, so kita dah tahu lah. Okay, RB adalah dengan A over L. Okay, so sama jugalah. Okay, sama juga dekat kita nak cari untuk RA. So we calculate moment at B. Okay, so sama juga minus PB because P to B adalah counterclockwise kan. Okay, yang ni ada masalah tak? Macam mana nak tengok moment? Dia punya apa tu? Dia punya arah kan. Kalau masalah boleh bagi tahu Boleh pergi balik tak? Saya baru buka. Baru buka. Okay, tak apa. Okay. So, macam number one kita nak cari.
Okay, find solution. Solution kita first kali kita nak cari reaction at A and B kan. Okay, so kita nak cari RA and RB. RA and RB ni support yang kita tak tahulah berapa nilai dia. Okay, P ni selalunya diberi. Okay, diberilah nilai. Okay, so kalau kita nak cari RA dengan RB, kita guna static equilibrium analysis. Okay, macam dalam statik lah. Nama pun statik kan. So macam masa kamu belajar statik tu. Okay, so kita buat dekat sini. Okay, clockwise is positive. So MA which is moment at A. Okay, moment at point A is equal to 0. Okay, so bila kita tengok from A ni. Okay, apa moment yang ada? Okay, so P kan. P to A ni. P to A ni dia apa? Clockwise ke counterclockwise? Dia clockwise kan? Okay, P to A clockwise. So, dia positif. So, untuk cari moment, force kali dengan length. Okay? Okay, so sebab itulah kita dapat PA. Okay, minus dengan B times dengan L. RB is minus sebab kalau sampai ke A ni, okay, sampai ke A ni adalah counterclockwise. Okay, so tadi dekat sini kita dah set dah. Kalau clockwise is positive, kalau counterclockwise is negative. Okay, lawan arah jam is negative lah. Okay, so that's why we got RB times L. Okay, equal to 0 dekat sini. Okay, so okay, so kita rearrange balik dia punya equation tu. Dekat sini kita akan dapat nilai RB. RB equal to PA over L. Okay, so dah dapat dah. Okay, so macam mana kita nak cari RA juga? Kita cari static equilibrium analysis. We look at moment at B. Okay, so moment dekat B. Okay, moment B. Okay, so kita cari sama jugalah. Dekat B, apa yang ada? P dengan RA kan, force yang ada. So P ke B, okay, P dengan B lah untuk dapatkan moment. So but then because it is P ni ke B ni, dia anti-clockwise kan, counter-clockwise. Okay, counter-clockwise. So dia akan jadi negative PB plus dengan RA ni, RA ke B adalah clockwise. So dia akan jadi plus RA darab dengan L. So equal to 0. Then RA equal to PB per L. Okay. Boleh dapat tak? Okay, ada soalan? Jadi siapa nak tanya? Okay. Jadi basic saya harap semua boleh ni lah. Okay, boleh ingat balik. Kan? Jawab. Okay. Okay, so we move to next. Okay. Number 2, find shear force B and M each condition. Okay, so maksudnya each condition tu, okay, dia sebenarnya nak ini banyak cara lah. Tapi yang ni yang saya selalu guna dan saya rasa macam senang nak faham lah. Okay, so maksudnya each condition tu kita akan cari di sepanjang apa ni? Maksudnya di sepanjang apa? At point yang ada force. Okay, dekat point yang ada force. So maksudnya dekat sini, okay, kita ada A, point A kan? Kita ada point A, B. So first condition kita, okay, kita 0 which is 0 which is less than X which is and then A. Okay, so maksudnya condition ni kat mana? Okay, dekat sini. Okay, so contohnya X ni sebenarnya at any point between A and dekat A ni lah. Okay, at any point. That's why kita gunakan X tu lah. Okay, so contohnya X ni at any point between A and P. Okay, so kita kira lah. Tapi dia tak masuk P lagi tau. Okay, dia tak masuk P lagi. Okay, so kita punya apa tadi? Total force dia. Okay, kalau ke atas adalah positif and then equilibrium it is equal to 0. So katakanlah apa tadi? Dekat 0 less than X less than
A kan. Okay, 0 tu maksudnya daripada point kiri lah. Selalunya kita assume. Okay, daripada sini adalah 0. Okay. So maksudnya condition dia adalah dekat A ni lah, sepanjang A ni. Okay. So kita nak cari apa force yang ada. Okay, we have RA kan, dekat sini kan. Okay, RA minus dengan V. Okay, so kalau kita buat dia punya kita potong di antara, maksudnya kita potong dekat sini contohnya lah kan. Kita potong dekat sini and then kita boleh lukis sebagai yang ini. Kita boleh lukis sebagai yang inilah, maksudnya kita boleh lukis dia punya internal force dengan moment tadi kan. Okay, yang macam dalam slide, yang dalam note tadi yang sebelum saya terangkan. Okay, so dekat sini kita ada V and lah, V is shear force tadi, internal force. Okay. Yang tu adalah moment. Okay, kenapa arah moment tu anti-clockwise? Okay, so kalau yang kita perasan, okay, so kita adalah positive bending moment. Positive bending dia bentuk smiley kan. So kalau positive bending moment, dia punya internal forces dia adalah macam ni. So bila kita potong dekat sini, so inilah dia punya, kita ambil yang ni sebagai dia punya internal forces ni lah. Okay. Okay, so selalunya positive bending moment lah yang kita kira ni. Boleh nanti dia ikut condition lah. Okay, tapi insyaAllah lah sampai final exam tu dia akan positive bending moment je lah semuanya. Okay. Right. So bila kita potong dekat X ni, dekat sini kan. Okay, and then X ni adalah at any point between A and P. Okay. So ini adalah dia punya internal force and moment dia. Okay. So we note that this is as V1 ke contoh lah kan. Okay. And then this is M1 lah. Okay. Because this is our first condition. Okay. Condition number 1. Okay. So RA minus V equal to 0. And then we can get V equal to RA. Kat atas ni. Okay. Sini V equal to RA. Okay. And then because we know tadi kita dah dapat RA kita. Okay. So we substitute lah. V equal to PB per L. Okay. This one. Alright. Mungkin ada yang tengah ambil nota kan. Kalau nak share video pun tak apa. Boleh saya kenal seorang. Saya pun maksudnya online tak ada. Batam. Ustaz mana Ustaz? Boleh dapat tak? Okay, tadi untuk first condition kita dah dapat V. Okay, sekarang kita nak cari dia punya moment pula. Okay, so because kita punya tujuan kita nak cari apa? With shear force diagram and bending moment diagram kan? Okay. So untuk yang seterusnya sama juga dekat condition yang sama, kita nak cari moment dia. Okay, so clockwise adalah positive M. Okay, so dekat sini lah. Maksudnya kita nak cari M1 kita ni berapa kan? So kita ada R darab dengan X. Contohnya X ni sampai sinilah sebenarnya. Okay, sampai ke tempat yang kita cut tu. Tapi X ni nanti maksudnya kita boleh wakilkan dengan apa ni? Nilai yang at any point lah. At any point between this and this. Here and here. Okay. At any point. Any point tu maksudnya kat mana-mana point pun kalau kita nak kira berapa kita punya nilai tu nanti berdasarkan X, kita boleh kira. That's why dekat sini saya wakilkan sebagai X. Okay. So maksudnya okay. Sekarang kita nak cari moment. Dekat sini pula. Okay. M1 kita ni. Okay, RAX, RA darab dengan X, okay, minus dengan M kan, M1 ni tadi, because this is counterclockwise kan, okay, counterclockwise, so we have RAX minus M equal to 0, so M kita dekat sini adalah M1 lah, we got this as M1, RAX, okay, so RA ni tadi kita dah tahu kan, RA tadi adalah PB per L, so kita gantikan
PB per L darab dengan X. Okay. Alright. Boleh dapat Itu first condition kita. First condition kita which is sebelum force P ni. Okay, so P ni tak termasuk lagi lah. Okay, now we move to second condition which is A less than X less than L. Okay. A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada L. Okay, so maksudnya dekat mana condition kita sekarang? Dekat B. Okay. Okay. Condition sekarang dekat B. Okay. Walaupun condition sekarang dekat B, okay, tapi bila pengiraan kita kena start from ujung ni juga, RA ni. Okay. So that's why dekat sini, okay, untuk dia punya force dia, okay, apa tu? Total force analysis, which is equilibrium analysis, which is equal to 0. Then kita kena calculate semua force yang ada lah. Okay. Which is termasuk RA dan P. So RA, kita ada RA, okay, dekat sini ni dia punya gambar lah. Okay. Ini bila kita tekan, ini dia punya gambar. So kita ada RA, kita ada P. Okay. So RA minus P, kan? RA positif, okay, P ke bawah adalah negatif. Then kat sini kita ada V, kan? V which is dia punya internal force dia, okay, internal shear force dia. Okay, so dia ke bawah adalah negatif. So equal to 0. So dekat sini kita boleh rearrange equation. Okay, kita boleh dapat V equal to RA minus P. Okay. So RA ni kita gantikan dengan PB per L. So minus P dapatlah negatif PA per L. Kemudian tengah saling letakkan. Right. Okay, condition yang kedua ni boleh faham tak? Okay, ni pun maksudnya yang ni pun ada keluar exam lah. Okay, so saya akan fokus lah. Maksudnya sampai kamu boleh lukis SFD dan BFD ni. Okay, condition yang kedua ada soalan? Betul. Ya. Macam mana V sama dengan PB per L tolak P sama dapat minus PA per L? Oh. Okay, so PB per L tolak P, kan? Ini dia rearrange equation dia balik. Maksudnya PB per L tolak dengan ini sebenarnya L P per L lah. Kita nak samakan dia punya pembawah dia ni, kan? Kan? Kita nak samakan pembawah dia. So L per L ni sama dengan 1 lah, kan? Which is sama dengan P. Okay, so kita boleh tulis balik PB tolak PL lah, per dengan L. Okay. Tak nampak. Okay, so keluarkan P dia. B tolak L okay, L sama dengan A tambah B, kan? Okay, ataupun dekat sini dia akan jadi minus L tambah B dengan L. Betul tak? Minus L. Okay, so A tambah B sama dengan L. Okay. So minus L tambah B jadi minus A, kan? Dapat tak? L yelah. Okay, that's why kita ada minus dekat sini, kan? Yang ni adalah minus L tambah B sama dengan A. Minus A, kan? Okay, so dia sama dengan minus B per L. Okay, then
tricky sikit lah Alright. Okay. So kita continue. Kita nak cari dia punya moment pula, okay? Moment dekat condition yang seterusnya, condition nombor 2. So apa yang kita ada adalah dekat sini moment dia, okay? R darab dengan X. Okay? Kita wakilkan X ni. Okay, sampai dekat yang tempat kita potong ni. Okay, so R A darab dengan X, okay, positif kan? Dia clockwise. Okay, so P dia counterclockwise, so that's why dia negatif. Okay, negatif P, kita nak cari moment dia. Negatif P, X tolak dengan A. Because dekat sini adalah, saya guna warna lain ni. Okay, so kat sini adalah E kan. Okay, so R tadi untuk R, RA darab dengan X, ni X kita. Okay, untuk P pula, nak cari moment sampai ke tempat yang kita potong ni, kat tadi. P darab dengan jarak dia, ni adalah X tolak A. X tolak A. Okay, so that's why dekat sini kita tulis sebagai negatif P darab X tolak A lah, ni moment dia. Okay, and then kita ada lagi satu moment, internal moment dia, which is at M ni. Okay, so dia because dia negatif M, which is equal to 0. Okay, this is static equilibrium analysis lah. Okay, and then kita gantikan, kita calculate maksudnya rearrange the equation. And then kita gantikan RA kita tadi, RA adalah RA kita PB per L kan. So gantikan, kita dapatlah PA L tolak X per dengan L. Jadi, sorry lah macam tak nampak sikit. Alright. Okay, so apa yang penting dekat sini? Kita nak cari dia punya final equation dia. Okay. So maksudnya bila kita dah tahu, okay, final equation ni kan yang saya notekan sebagai warna hijau ni. Okay. So bila kita dah tahu dekat mana final equation dia ni dekat setiap condition. So contohnya bila kita ada nilai X ni kan, kita nak gantikan X tu dengan nilai berapa pun kita boleh tahu jawapan dia. Maksudnya dekat point, contohlah dekat point sebelum RB ni kan, daripada A sampai ke RB ni 3 meter. Contohlah 3 meter kan, 3 meter. So kita gantikan ke dalam nilai X, kita dah boleh tahu dekat point sini dia punya moment dia berapa. Okay. Moment dia berapa kan. So that's why pentingnya yang ada X ni. Dia punya at any point lah kita nak kira. Okay. At any point kita nak tahu nilai moment dan force dekat sesuatu point di sepanjang beam. Okay. So untuk okay, so selalunya lah untuk FD SFD dan DMD ni, okay, kita akan lukis dia punya beam maksudnya problem beam kita ni, soalan lah yang diberi tu. Okay, and then kita lukis free body diagram, and then kita buat dot-dot ni. Okay, buat dot-dot ni maksudnya dekat sampai P ni berapa nilai dia lah. Okay, so macam tadi kita dah tahu dekat condition number 1 ni, which is at length A ni kan. Okay, so dekat length A ni kita dah tahu dah equation dia adalah PB per L. So PB per L ni kalau dia bagi value, kita boleh masukkan lah, and then kita boleh tahulah exactly berapa value PB per L ni kan. Kalau dia bagi nilai P, dia bagi nilai B, dia bagi nilai A. So tapi kat sini saya just wakilkan sebagai equation je. Okay, so kita tahu untuk concentrated loading dia akan jadi lurus macam ni. Dia akan jadi garis lurus lah. Okay, untuk concentrated loading. Okay, sebelum maksudnya sampai daripada A ke P ni adalah concentrated loading lah dekat P ni kan. Okay, dia akan jadi garis lurus. Okay,
And then because kita tahu tadi yang condition nombor 2 pula dia punya shear force dia minus PA per L. So because this is 0 lah, yang atas is positif, yang bawah is negatif kan. So kita just masukkanlah negatif is negatif PA per L. Okay. So untuk concentrated loading, untuk SFD, okay, concentrated loading, dia punya graf dia adalah lurus macam ni je. Okay, lurus. So, kena ingat ya. Okay, so untuk dia punya bending moment pula, okay, untuk condition yang pertama ni, okay, kita tahu that PBX per L kan. So bila kita gantikan X ni equal to A, okay, maksudnya daripada ke sini adalah jarak dia adalah A kan. Okay, so kita akan dapat PBA per L. So yang ini pula untuk concentrated loading, dia akan ni apa? Maksudnya dia akan ada slope increasing slope macam ni. Okay. So yang ni mungkin first time berjumpa kan, tak apa, nanti later on kalau apa dalam contoh boleh tengoklah contoh ataupun tutorial ataupun saya bagi nanti. Okay, so maksudnya dekat condition yang nombor 2 ni pula, okay, kita tengok PA L tolak X per L kan. So katakanlah maksudnya di sepanjang ni dia punya length dia adalah L, betul? So kita gantikan X ni dengan L. So bila kita gantikan L tolak L jadi kosong kan. So bila kita gantikan X dengan L, so equation yang ini akan jadi kosong. So that's why moment dekat hujung sekali ni, dekat hujung ni adalah kosong. Okay. So because dia adalah concentrated loading, dia akan jadi menurun je lah. Maksudnya bila kita plot, okay, kita garis je lah. Dia akan jadi decreasing lah kat sini. Okay, slope. Decreasing value kat sini. Okay, so inilah SFD dan BMD kita. Alright, rasa boleh ni tak? Boleh dapat tak? Dekat 1 jam pula nak terangkan. Tengah jam juga lah nak terangkan ni. Okay, ada soalan? Rasanya benda ni transport balik daripada awal. Maksudnya salin balik. Kalau saya belajar, saya suka salin. Saya suka walaupun saya dah tahu dah dapat jawapan last sekali, saya suka salin banyak-banyak kali sampai saya macam ingat, saya faham. Saya rasa puas hatilah. Okay. So sama juga boleh cuba sendiri. Maksudnya walaupun first time tengok, okay, first time nak cari RA, okay, tengok dulu apa yang saya bagi ni kan. Okay, macam mana nak cari RA, RB. So second time buat lagi sekali. Okay, dah tahu tak, first kali nak cari RA, RB macam mana. Try buat sendiri, tak payah tengok pula kan. Okay, so kita method lah untuk kita belajar. Tidur. Dah mengantuk dah Okay, so kita nak stop dulu ke? Kita nak Doktor, saya nak tanya dekat graf moment tu, Doktor. okay, kan. Biasa kadang-kadang kalau yang ada yang berbentuk, itu apa maksud dia, Doktor? Berbentuk lengkung. Garisan dia melengkung. Kalau ni dia garisan lurus kan? Melengkung. Yang melengkung Yang tu lengkung ada. apa maksud dia? Yang melengkung tu next ni lah. Untuk next ni next. kita belajar. Okay. So untuk graph moment ni kan, dia adalah equation yang macam dalam matematik lah. Juga y sama dengan mx kan. Okay. So adalah graph linear lah. Okay. So dekat sini pun kalau kita ikutkan x kat sini kan, bila kita ubah balik equation ni, kita boleh dapatkan bentuk graf yang macam ni. So, equation yang y sama dengan mx ni. Okay. Adalah naik. Okay. Alright. Okay. So macam mana saya continue? Boleh online lagi? Okay, saya continue and then ada next boleh tengok sendiri, kita boleh try sendirilah, nanti ada contoh kat bawah ni Okay, so yang sekarang ni untuk uniform loading pula. Okay, tadi adalah concentrated loading kan. Okay, sekarang ni kita belajar untuk uniform loading. Okay, sepanjang L ni adalah uniform loading lah. Okay, which is dibagi kat sini adalah Q. Okay, so bila kita buat free body diagram, okay, kita tahu dekat A ni adalah supported, so it is RA lah.
Okay, at B ni pun dia ada supported kan. So kita note that as reaction lah, reaction at B. Okay, RA and RB. So first thing first, okay, so because this is uniform loading. So macam tadi yang saya tunjuk tu, kita kena cari dekat mana kita kena jadikan dia sebagai concentrated loading. Okay, so nak jadikan dia sebagai concentrated loading, okay, Q darab dengan L. Okay, Q kita darab dengan L, so kita dapat QL. And then dia punya position dia adalah di tengah-tengah uniform loading ni lah. Okay, so maksudnya dekat sini dia punya position dekat sini adalah dekat L per 2. Alright. So yang ini untuk pengiraan sajalah. Tapi masa untuk buat SFD dan BMD tu, kita kena kira dia sebagai uniform loading juga. Okay. Yang ini hanya untuk calculation. Okay. Tengok sikit-sikit lah. Okay, so first kita cari RA dengan RB dia. Okay, so macam tadi jugalah, macam concentrated loading tadi. So negative RB. Okay, when we look at A, okay, bila kita tengok daripada A, okay, so kita ada RB. Maksudnya kita cut dekat X ni kan. Ini saya tak lupa. So maksudnya dekat sini, sorry. This is untuk cari dia punya RA dengan RB kan. Kita punya standard equilibrium analysis. So RB, negative RB. Okay, so when we look at A, negative RB ni, okay, because dia dia counterclockwise kan. So that's why kita sebagai negative. So negative RB darab dengan L. Okay, tambah dengan QL. Okay, QL darab dengan L per, because dari sini adalah L per 2 kan. Okay. So L per 2 so equal to 0, and then kita rearrange equation, kita dapat RB equal to QL per 2. Sama juga macam moment dekat B, okay, kita cari sama, kita akan dapat RA equal to QL per 2. Okay, so kita nak cari, okay, sekarang kita nak condition. Okay, tadi kita cari RA and RB, sekarang kita nak cari dekat condition pula, dekat each condition. Okay, so sekarang ni Q ni uniform loading ni di sepanjang beam kan. Okay, so kita ada satu condition sajalah. Okay, kosong lebih kecil daripada X and then lebih kecil daripada L. So maksudnya dia di tengah-tengah ni lah, di mana-mana lah sepanjang L ni. Okay, so kita ada RA, okay, X ni at any point. Okay, QX ni adalah dia punya force yang baru lah. Okay, total force dia. Okay, total force. Okay, maksudnya bila kita cut dekat mana-mana, okay, dekat mana-mana point yang kita cut, okay, so jadi force dia adalah QX lah dekat di sepanjang X ni. Okay, then kita ada dia punya internal force, okay, dan juga moment. Okay, so kita kira juga benda yang sama macam kita kira concentrated loading tadi. Okay, so kita cari total force dia, okay, RA, okay, because kita ada RA supported at A tu, A point tu, RA minus dengan QX, okay, because dia ke bawah kan, dia ke bawah, so dia negatif lah, QX, okay, minus dengan, kat sini kita ada D juga kan, okay, internal force dia, okay, so minus D, so kita dapat D equal to L per 2 tolak QX, okay, so ini equation untuk V lah, okay, untuk V. Sekarang untuk moment pula pun kita cari benda yang sama, okay, RA darab dengan X, okay, dia clockwise. Okay, minus dengan QX tadi. Okay, QX ni tadi kita dah tahu. Okay, macam saya cakap dekat sini dia adalah duduk di tengah-tengah kan. So bila kita sepanjang X pun dia akan duduk di tengah-tengah, which is dekat X per. Okay, so kita dapatkan moment dia. Sekarang ni position baru dia QX darab dengan X per 2. Okay, X per 2 which is dekat sini lah. Yang kita nak cari moment dekat X ni sekarang kan. Okay. Okay, minus dengan M ni which is counterclockwise equal to 0. So M equal to QLX per 2 tolak QX per 2 per 2. Okay. Alright. Question lah. Okay, so untuk graph dia pula, okay, because we know that here, okay, dia minus QX kan.
Kalau kita tengok dekat sini, macam saya cakap tadi, y sama dengan mx. Okay, so kalau dia minus, contoh lah dekat sini kita ada minus qx lah. Okay, okay, so maksudnya dia slope menurun lah. Okay, so that's why kat sini kita menurun. Okay, sampai ke, okay, bila kita gantikan x ni dengan L, okay, dekat sini, when x equal to L, kita akan dapat minus QL per 2. 2 point ni kita boleh buat garisan lah. Okay. And then, yang tadi, siapa tanya? Yang ini pula adalah graf parabola ni. Graf melengkung ni, because dekat moment ni, kita tahu dia adalah x kuasa 2. And then it is negative kan? So, negative dia graf masam kan? So, because of satu dia x kuasa 2, so dia akan jadi quadratic graph lah. And then because dia negatif, so that's why dia graph masam. So kalau dia kat sini positif, dia akan jadi graph. Kalau dia positif, dia akan jadi graph senyum. Okay. Okay. So itulah basic untuk dua-dua ni. Alright. Macam susah kita boleh dapat. Okay. Sibuk menyalin. So saya rasa hari ni kita yang ni saya nak ni sample problem satu. So faham? Keadaan balik kan? Balik satu kita cuba fahamkan lah. Okay. And then try buat yang ni. And then macam mana? Nanti kita nak bincang kan? Pukul berapa? Nak balik ke hari ni? Semua dah tidur. Tak je. Cuma tak dengar berdengkur je. Atam. Fahmi. Okay. So saya rasa kita stop dulu. Okay. So, try fahamkan. Take five. Ya, doktor. Nota ni. Ada pun doktor kami akan salin nota-nota ni. Kita share dekat Yulen. Oh, okey. Sebenarnya ada video lah dekat Yulen tu. Saya buat nota ni sebagai video. Apa boleh tengok lah. Okey. Itulah untuk yang penting dalam exam kena lukis SFT dengan BMD ni lah. Walaupun jalan kerja dia macam panjang kan. Tapi yang finalnya kita nak tengok dia punya graph tu. Graph SFT, shape force diagram dan bending moment diagram. Okay. Saya rasa kita stop dulu. Boleh tengok dulu. Okay. And then itulah sample problem satu ni pun saya nak minta tolong buat dulu. Boleh tak? Lepas tu bila kita boleh discuss balik kan? Betul. Petang ni ataupun esok pagi ke kita discuss balik boleh? Boleh. Alright. Makan. Dan ada soalan boleh ni lah. Boleh tanya kat WhatsApp ke. Kalau rasa perlukan discussion, saya boleh je online. Okay, nanti apa-apa kita Doktor Azhar, sebelum tu macam mana kita boleh tahu antara concentrated dengan uniform punya force tu? Dia selalunya dalam soalan macam ni lah dia bagi. Okay. Oh, biasa dalam soalan dia dah cakap lah. Dia dah bagilah. So, untuk concentrated loading ni tak ada masalah lah. Cumanya yang uniform loading memang confuse sikit lah. Okay. Okay. Ini saya nak kamu try lah buat sendiri dulu. Okay, untuk concentrated loading. And then kita ada maksudnya dia gabungan. Dia ada concentrated loading 2 and then uniform loading. Lepas tu ada pula satu support dekat bawah uniform loading ni kan. So macam mana kita nak kira? Okay. Alright. So okay, boleh try dulu. Apa-apa boleh. Kalau macam perlukan discussion ke, siap-siap nak saya on mana boleh sama petang ni. Okay. InsyaAllah. So kita okay. Kalau tak besok pagi kita sambung kita discuss yang seterusnya lah.
Okey. So bagikan quiz tu. Bagi dia quiz. Itulah, kalau tu saya buat 9 sampai 9.30 tu buat quiz lah kan. Tapi saya buka lah quiz sampai 2 hari ke 3 hari kan. Oh. Okey. Okey. So maksudnya tadi kita konsumkan dia punya tu. Barulah kita buat ni quiz eh. Satu lagi. Okey. Kalau nak tanya ataupun nak macam nak fahamkan juga by hari ni, nak saya on sekejap Webex pun boleh je. Okey. Don't hesitate lah. Okey, untuk bagi tahu saya Okey doktor. Okey. Jumpa lagi lah insya-Allah. Okey, dah. Okay.